छुआती हाल एक महत्वना समाचार सामे नजर करीश तो अमदावादमां बेफाम चालता डम्परोथी हवे सरकारी गाड़ी पण सुरक्षित नहीं रही। घटना अंगे बात करिए कि कालुपुर पाणीनी टांकी पासे ट्राफिकना पीआईने अकस्मात नड्यो हतो। अमदावादमां अकस्मातनी घटना जेमां पूरपाट झड़पे आवता डम्परे पोलीसनी गाड़ीने टक्कर मारता अकस्मात सर्जायो हतो। तो ट्राफिक डिविजन पोलीसे मथके फरियाद पण नोंधाई है। घटना अंगे बात करें कि अकस्मातनी आ घटना अमदावादनो आ बनाव सामे आव्यो छे। पोलीसे डम्पर चालक अल्पेश कटारानी धरपकड़ करी है। जेमां अकस्मातनी बात करें कि अमदावादमां बेफाम चालता डम्परोथी हवे सरकारी गाड़ी पण सुरक्षित नहीं रही। अमदावादमां अकस्मात सर्जायो छे। कालुपुर पाणीनी टांकी पासे ट्राफिकना पीआईने अकस्मात नड्यो हतो। पूरपाट झड़पे आवता डम्परे पोलीसनी गाड़ीने टक्कर मारता अकस्मात सर्जायो होवानुं सामे आव्युं छे। तो ट्राफिक डिविजन पोलीस मथके फरियाद पण नोंधाई छे। आ साथे ज अकस्मात सर्जनानी पण धरपकड़ करवामां आवी छे। पोलीसे डम्पर चालक अल्पेश कटारानी धरपकड़ करी छे। तो अमदावादमां बेफाम चालता डम्परोथी हवे सरकारी गाड़ी पण सुरक्षित नहीं। अमदावादमां अकस्मातनो आ बनाव सामे आव्यो। कालुपुर पाणीनी टांकी पासे अकस्मात सर्जायो हतो। जेमां पोलीस द्वारा हाल तो डम्पर चालकनी धरपकड़ करवामां आवी छे। घटना अंगे बात करें कि ट्राफिक पीआईने अकस्मात नड्यो हतो अने आ साथे ज अकस्मातनी घटनामां डम्पर चालकनी पण अमदावादनी अकस्मातनी आ घटना सर्जाई है। अमदावादना अकस्मातनी बात करिए कि डम्पर चालकनी धरपकड़ करवामां आवी छे। पोलीसे आ अंगे વધુ तपास पण हाथ धरी छे। जेमां ट्राफिक पीआईने अकस्मात नड्यो हतो। डम्पर चालके टक्कर मारी होवानुं सामे आव्युं। पोलीस कार्यवाहीमां डम्पर चालकनी धरपकड़ करवामां आवी छे। तमाम दृश्यो सीसीटीवी केमेरामां कैद थया हता। संवाददाता वीरेंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जोड़ाया है। अमदावाद में વધુ એક અકસ્માતની ઘટના, શું વધુ અપડેટ? बिल्कुल थी आरती कि अमदावाद शहर अंदर दिवसे दिवसे अकस्मातनी जे वंजार है ते यथावत जोवा मळी रही होय तेवुं लागी रह्युं छे। कारण के गत मोडी रात्रिए बेफाम डम्पर चालके जे पोलीस इंस्पेक्टरनी पोलीस वाहन हती तेने डम्परे टक्कर मारी हती ने त्यारबाद समग्र जे घटना हती ते सीसीटीवीमां कैद थवा पामी हती। परंतु जो आरती વાત કરવામાં આવે તો આ બેફામપણે દોડતા જે ડમ્પરો છે તે હવે અત્યાર સુધી તો જે નાગરિકો હતા તેમનો પણ જીવ લઈ રહ્યા હતા, પરંતુ હવે તો સરકારી ગાડીઓ પણ સુરક્ષિત ના હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। કારણ કે પૂર ઝડપે આવી રહેલ ડમ્પરે જે સીસીટીવીમાં નજરે પડી રહ્યું છે તે મુજબ જે પોલીસની કાર ઊભી છે તે કારને ઉપર ડમ્પર ચડાવી દેવામાં આવે છે। હાલ તો આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને એમટી સેક્શનના જે અધિકારીઓ છે તેમના દ્વારા આજે અકસ્માત થયોનું તે જગ્યાનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું। અને આજે સમગ્ર ઘટનાની જો વાત કરવામાં આવે તો કાલુપુરથી સારંગપુર જવાનો જે માર્ગ છે ત્યાં બીબીસી માર્કેટ આવેલું છે ને તે જગ્યા ઉપર આ ગત મોડી રાત્રિએ SG1 ટ્રાફિકના જે પીઆઈ હતા તે નાઇટ પેટ્રોલિંગમાં હતા અને તે દરમિયાન આ બનાવ સામે આવ્યો હતો। હાલ તો ટ્રાફિક ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે અને જે ડમ્પર ચાલક હતો તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કયા કારણોથી થઈ, કારણ કે હાલ પ્રાથમિક રીતે જે જાણવા મળી રહ્યું છે તે મુજબ જોવા જઈએ આભાર વીરેન્દ્ર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ।